We kindly request the deputies to come on the days for on the giving the checks. Announce the name. Yes. My concept. Cloud Analytica. Cloud Analytica. Intelli Robots. Expert committee of these judges. Yes, sir. Intelli Logos. Please make the deputy net. Radha Prasad from Canapani. Yeah, Radha Prasad, please be there. Kiran Mehta from Fire. Arvaz from Custom Elements. Arvaz is Patak in Australian Muslim. Celeb and Aaron can also join. Kilowatt. Aaron, Celeb. Aaron. Sir, Gauri sir. Came around 5, Same. Can we have Rohit from Vistion? And the last but not least, Vicky from OPC. माझे कार्ड घाल. There is one more check of B Life, passes Clean and Z. Can we have a round of applause? You want to talk about the story built from Goa. Up to someone. अरे सगळ्यांना होतं रे. सगळ्यांना. We can have a full Yes, rest chair, of all the chair, beneficiaries. All the beneficiaries. तुझं एक काम करते म्हणजे सगळी या ठीक आहे. एक कॉन्सर्ट करायला. आणि आता अरे अरे
बाहेर पडतात अरे फाटी मध्ये आणि ते आम्ही Please, enjoy the program. Can you say it loud and clear? Please. Yeah, you can hold it. Please hold your checks up high. You'll be proud something that you have. Guys, देख बस होय पाटील तुम्ही असे काढून दिसणार या साईडीत चला पुढे घे आज आमची एम्पॉवर्ड कमिटीची मीटिंग असली आणि या एम्पॉवर्ड कमिटीच्या मीटिंग बरोबर लॉन्च ऑफ सर्व्हिसेस एट द CSC असले आमच्या बरोबर द एम्पॉवर्ड कमिटी being chaired by the Honorable Chief Minister. We have people from the industry and our finance secretary, director, chairman ITG, Dr. Nilakant Shetty. And as he and board committee meeting was pending for sanctions in terms of various schemes under startup policy and under IT policy. The government under Dr. Pramod Sawant has a very clear ambition of positioning Goa in the IT segment when it comes to niche areas in terms of IT and also in terms of building the startup culture, ambitiously looking at being one of the most preferred destinations in the world, especially in Asia. आणि हे प्रिएम्बल आणि पॉलिसी घेऊन जेन्ना गेल्या आज तुमकां सांगपाक बरें दिसता की एज ऑफ डेट गोवा हॅज रजिस्टर्ड रफली अबाउट 186 startups, wherein out of these 186 startups we have supported roughly 93 startups to various benefits, which total grant of roughly about 2.67 crores has already been given. Most of these has been under seed capital, roughly which 52% of that constituting to about 1.4 crores has been given as seed capital to various companies as far as the startups are concerned. Salary subsidy is roughly about 37%, which constitutes to about 99.65 lakhs, and lease rent subsidy is roughly about 8%, constituting to about 21.45 lakhs. Hagami various products as a empowered committee, the under Chief Minister, we have been evaluating proposals after they have been checked at various levels. Under the policy, we have an expert committee, and the expert committee then either Tani, people from the industry, who call all these particular companies who have applied for various schemes. तांचे एकदा ओके झाले की थंयच्यान तो proposal empowered committee घेता. So when we are trying to be in tune with our Honorable Prime Minister's thought of Digital India, where he is giving a lot of focus and impetus on startup and the IT industry, we have also been getting a lot of support from the center. आणि हांगा स्टेटाच्या हातूंतल्यान स्टार्टअप पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान कम्युनिटी आउटरीच हँडहोल्डिंग प्रोग्राम्स फॉर स्टार्टअप्स, capacity building programs in collaboration with Startup India have been something what we have been doing. Last 1 year along with this policy, as we start looking at things, we have done a lot of outreach programs in colleges, reaching out to the college, explaining them what it is that incubate करतलो and तांकां बरी idea दितलो and we want to carry their idea ahead. We believe that college becomes a right time for getting this idea, which can be a problem solving part, and giving that particular part of creating an entrepreneurship backup astalo startup, and here this policy comes in tune. There has been a lot of focus on women empowerment, where through these policies major incentivization also has been done, where women get a priority in terms of salaries, in terms of matching grants, in terms of
इनिशियल जेन्ना तांकां घेता रिक्रुटमेंट करता various assistance has been given. Today we are basically looking at a new part of creating Goa as a creative hub of the country. Dr. Pramod Sawant, we are working very closely with him to see that we are able to carry this vision of his to create Goa as a creative capital. And creative capital karta astana, we are also working on the insights of ensuring the digital nomad, which has been strongly taken up with the center for a requirement of digital nomad visa. He overall idea dita tumka ki that right now through 1 year there have been a lot of policy discussions, a lot of things with the industry, a lot of new things have come in. 3D printing, सगळे जे आता आयला, the next level of to scale it up, getting a O&M partner in place. We are trying to ensure that every part of the industry, in terms of industry 4.0, is looked more widely. And for startups, as आम्ही मुख्यमंत्र्यान तांकां फुडें बिझनेस दिवपा खातीर, we have already had one round of discussion with the startups. And Goa Electronics Limited has been the umbrella decided for all the startups to get registered under Goa Electronics. जातूंतल्यान गव्हर्नमेंट बिझनेसीस जे आसा, वेबसायट अपडेशन आसा, वेबसायट मेंटेनन्स आसा, वेबसायट क्रिएशन आसा, बाकीचे एन्सिलरी सर्विसेस आसा, everything will be done through this particular set of startups which will be empaneled under Goa Electronics Limited. This particular part has already been started and we have got very good response from the industry, for which startups also will get a big boost. Running through digital literacy, we are going to rural part of Goa. तातूंतल्यान रुरल भायल्या मनशाक डिजिटल लिटरसी पावची कशी ताचेरूय आतां स्कीम सद्या चालू आसा. आनी आय थिंक इन डेज टू कम वी शुड बी एबल टू टच डावन a lot as far as digital literacy in terms of कोण GPay, UPI सगळे तांकां शिकोवंक जाय, including basics. MS Office is something which we are scheming out to reach out to the women in terms of technology. कित्याक भुरगीं शिकिल्लीं आसतात आनी आवयक तो गॅप दिश्टी पडटा. ईमेल धाड, सोशल मिडिया पळय, बाकीच्यो गजाली ज्यो ह्यो परत परत कळ आयल्या थ्रू अ फोरम वेर रिप्रेझेंटेशन्स हॅव कम टू ऑनरेबल CM's ऑफिस एंड माय ऑफिस ऑल्सो. सो वी आर जस्ट गोइंग बॅक एंड ट्रायिंग टू सी दॅट द लास्ट मायल, अंत्योदय प्रमाणे मुख्यमंत्री म्हणटा that we are trying to touch down through this particular part because technology has a lot of role to play. आयच्या दिसाक आमी roughly about in terms of disbursements, today we have had disbursements in terms of startups. Goa startup policy under roughly about 1.07 crores total amount आम्ही sanction केला. And under IT policy 2018 total amount आम्ही आज केला is roughly about 37,42,231. Total amounting to 1,45,10,730 rupees, which has been gone through this particular discussion. या डिस्कशनाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना 7 सीड फंडिंग आयल्यो, we have the policy today of 2021 talks about startups which categorizes into IT and non-IT companies. So ताच्या खातीर थोड्यो आमी कंपनीज ज्यो आज हांगा एप्रुवलाक आयल्यो ते मुख्यमंत्री कडेन उलोवन non-IT companies also which are a part of this policy, we will ensure that the expert committee will revisit this particular thing and put it back on the empowered committee. But urilल्या IT companies ज्यांनी salary reimbursement, seed capital मागिल्ले हे सगळे sanction दिवन आज तांकां their things have been sanctioned so that they are able to reach out and move ahead as far as the startup culture is concerned. आयच्या दिसाक हांव मुख्यमंत्री पयली थँक्यू म्हणटा कित्याक this was quite a pending issue for a lot of industries, but one promise to the industry is we are committed to ensure that the IT ecosystem is built up. In the days to come, we are looking at Har Ghar Fiber, which we have been talking about in terms of connectivity. ती Har Ghar Fiber झाली की equality to education होत नाही, जाल्यार equality to internet right to the rural part of Goa will be met up. And तातूंतल्यान creating and reaching out and placing ourselves in the IT ecosystem हे सातत्यान खरें जातले हे पूर्ण आश्वासन तुमकां हांव दिवंक सोदतां. थँक्यू. दुसरे आमी लॉन्च केला ते CSC सर्विसेस. इन टर्म्स ऑफ CSC सर्विसेस आतापर्यंत आम्ही सिटीजन सर्व्हिस सेंटर जे 2018 सुरू केले, जवळजवळ 8 सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. सिटीजन सर्व्हिस सेंटर म्हणजे एक माध्यम जातूंतल्यान मनशाक गव्हर्नमेंट ऑफिसांत न वता थंय सिटीजन सर्व्हिस सेंटर वचून आपलें एप्लिकेशन घालें ऑफलायन जाल्यार तातूंतल्यान ताका मेळटा आपली सेवा खंयची जाय ती.
जवळजवळ म्हापशा, होंडा 70, मडगाव, पोंडा, केपें, सांगे, पेडणे आणि काणकोण डिपार्टमेंट ऑफ आयटी ही 8 सीएससीज ऑलरेडी सुरू करून 2018 सुरुवात केली. हातून स्पेशली वी हॅव हॅड अबाउट 35 सर्व्हिसेस विच वर ऍप्लिकेबल इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यू, रजिस्ट्रेशन, रिन्युअल, लेबर हे जवळजवळ आम्ही करून 400+ VLE आम्ही रजिस्टर केलेले, म्हणजे विलेज लेवल एंटरप्रेन्युअर्स. विलेज लेवल एंटरप्रेन्युअर्स जरी 400 आम्ही प्लस केले जाल्यार ओनली 261 वे ऍक्टिव्हली ऑपरेशनल अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. कित्याक मेन चॅलेंज येताली की ओनली 9 सर्व्हिसेस आर देयर आनी ते 9 सर्व्हिसेसंतल्यान तांकां आमकां फुडें जोडपाक तांकां त्रास जाताले. आज आमी मुख्यमंत्र्यान आज जे सर्व्हिसेस केल्या, today we are happy to announce that the Chief Minister, Honorable Chief Minister, has today launched additional 170 services which are across 27 departments, which will be available across all the CSEs and VLEs which are catering to G2B and G2C services. Goa Electronic Limited आणि ITG हे दोघे जण मिळून हे नेसेसरी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सर्व्हिस प्रोव्हाइड करपाचे काम करतात. सातत्यान लास्ट जितले सीएससी सुरू झाल्या जवळजवळ 5,54,751 सर्व्हिसेस हॅव बीन गिवन टू द पब्लिक in terms of various services, म्हणजे रेजिडेन्स, कास्ट, डायव्हर्जन्स, फॉर्म 1 and 14, फॉर्म डी सगळे हातून ते करतात. आता आमकां सीएससी फुडें वता आसतना बिचोले, तिसवाडी, वास्को, धारबांदोरा are areas which we are looking to complete the circuit of ensuring that all particular talukas have one CSE each. Online माध्यम गोवा ऑनलाइन म्हणजे केला, ती सर्व्हिस गिव्स ऑनलाइन सर्व्हिसेस and offline services खातीर we are going through with the citizen service centers. सो आयच्या दिसांतल्यान जे सर्व्हिसेस सुरू जाल्या तातूंतल्यान एक आमकां लास्ट मायल पर्यंत पावपाक इन टर्म्स ऑफ सिटीजन सर्व्हिस सेंटर्स, विलेज लेवल एंटरप्रेन्युअर्स आणि ग्रामीण मित्र हो इकोसिस्टम तयार करपाक जे मुख्यमंत्र्यान लास्ट इयर आमकां सांगिल्लें तातूंतल्यान फर्स्ट 2 parts have been done and in days to come coming with the ग्रामीण मित्र in the part जी सर्व्हिस तुमकां घरा पर्यंत पावोवपाक सरकारा तर्फे फॉर्म फिल करून ताका ती स्कीम परत पावय, सर्टिफिकेट ताका घरा कडेन दी, ही येवजण ह्या दिसांनी रोखडीच लॉन्च जातली. तातूंतल्यान आज आमी जेन्ना सर्व्हिसेस केल्या त्या सर्व्हिसे माध्यमांतल्यान नवे VLE, नवे ग्रामीण मित्र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सुरू जातले आणि ते रोखडेच म्हाका दिसता 15, 20, 25 दिसां भितर एज द चीफ मिनिस्टर गिव्स टाइम we will launch these particular services of Grameen Mitra which will allow us to give all operational services across 27 departments amounting to roughly 200 services to the citizens of Goa. I think this may be one of a type which will be first started in the state under the leadership of our Honorable Chief Minister. Thank you. आयच्या आयटी डिपार्टमेंटाच्या एम्पॉवर कमिटी मिटिंगेक म्हणजे बरोबर आयटी मिनिस्टर श्री रोहन खंवटे, our ITG chairman Dr. Chandrakant Shetty, secretaries of IT and ITG GL, all other officials, our expert committee members. सगळ्यात पयली हांव आयटी डिपार्टमेंटाक कॉंग्रॅच्युलेट करता की अंडर द डिजिटल इंडिया कॅम्पेनच्या अंतर्गत डिजिटल गोवा जावपाक सुरवात जाल्ली आसा. तुम्ही मुद्दाम जर पळयत आतांच रोहन खंवटे हांच्यानी जे डिक्लेअर केलें almost 170 services we are giving for the common citizen service center and for the VLE. At अंतर्गत we are activating almost 400 VLE centers. आणि VLE centers थोड्या दिसांनी completely active झाल्या उपरांत गोंय हे पहिले राज्य आसतले जे ग्रामीण लेवलाचेर 170 सर्विसेस लोकांक डायरेक्टली म्हणजे त्यांच्या घराकडल्यान गव्हर्नमेंट ऑफिसास कनेक्ट करपी आणि खंयच्याच राज्यात अशा पद्धतीत सर्विसेस अवेलेबल ना, अशा पद्धतीच्यो इतक्यो सर्विसेस ग्रामीण डिजिटली लोकांक मेळना. The Honorable Prime Minister is always talking about a digital India, and proudly we can say the Digital India campaign is successfully run in Goa as a digital Goa, and definitely म्हाका खात्री आसा की विदिन 2 म्हयन्या भितर आमी हो प्रोसेस कंप्लीट करपाक शकतले आनी प्राउडली अनाउन्स करपाक शकतले की डिजिटल गोवा कॅम्पेन आमी सक्सेसफुली गोंयांत रन करता आणि डिजिटल इंडिया मॉडेल आमी गोंयांत डिजिटल गोवा म्हणून आमी इम्प्लिमेंट केलो. हे आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरने आमी सगळ्यांक सांगपाक शकतले की देशांतले पयले राज्य आसा की गोंय हे डिजिटल गोंय जावपाक शकले. ताका जोडून म्हणजे रोहन खंवटे आनी ताका सगळे एडिशनली म्हणजे हर घर फायबर बाकीच्यो सगळ्यो सर्विसीस हे सगळे एडिशनल आसतले जेणे करून आमकां डिजिटल कॅम्पेन आनीकूय बी फुडें व्हरपा खातीर मदत जातली.
हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आज स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत जेंका आमी चेक डिस्ट्रीब्यूट केले फॉर द सीड फंडिंग आणि बाकीच्या सगळ्या पॉलिसीजच्या अंतर्गत डेफिनेटली म्हणजे हांच्या कडल्यान इन्स्पिरेशन घेवन गोंयचे तरणाटे स्टार्टअप पॉलिसीच्या खातीर आपले अजूनही वेगवेगळे स्टार्टअप प्रोजेक्ट तेंच्यांनी सुरवात करचे खुबशा भुरग्यांनी अजूनही स्टार्टअप स्किमीचो फायदो घेवचो अप टू 10 lakhs rupees वी आर गिविंग एज अ सबसिडी नॉट लोन थ्रू द डिफरंट फॉर्म्स सीड फंडिंग आसतले सॅलरी आसतली कंपोनंट लीज कंपोनंट डिफरंट हाच्या खातीर घेवचे आनी फॉर दॅट म्हणजे आमचे अटल इन्क्युबेशन सेंटर परत जेएल परत EDC ह्या वेगवेगळ्या सेंटरांतल्यान आमकां स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आमचे ऑलरेडी बेस स्टार्टअप आसा ते सगळ्या जाणांक मदत करता खूबशे जाण जर IT एंड नॉन IT स्टार्टअप ऑल्सो वी आर प्रमोटिंग ताच्या खातीर खुबशा जाणांनी स्टार्टअपान येवपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता हाच्या उपरांत आनिकूय चडांत चड यूथ जे आसा हे स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत येतले हाच्या फुडें जेंचे नॉन IT जे आसा तांकां जाता तितके बेगीन ऑन द मंथली बेसीस 40 मिटींग घेवन क्लियर करपाचे ऑलरेडी आयच्या मिटिंगेक डिसायड जाला त्या प्रमाणे नॉन IT स्टार्टअप सुद्धा आमी खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करपा खातीर सरकार सगळ्या जाणांक प्रमोट करपाक फुडें घेतले वन्स अगेन आयच्यान सांगपाक खूब खोस भोगता तेन्ना 170 सर्विसीस आमी ऑनलायन पद्दतीन आमच्या सगळ्या VLE खातीर आयच्यान ओपन करता म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांनी ज्यो कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर आतां पर्यंत जे एक्टीव आसात आनी सरकाराची 7 सर्विसीस सेंटर आसा VLE हांच्या कडल्यान म्हणजे आपली कास्ट सर्टिफिकेट आसतली इन्कम सर्टिफिकेट आसतली अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो सर्विसीस आनी हाच्या फुडें ग्रामीण मित्र जी संकल्पना मिनिस्टरान आत्तां मांडल्या ती तर आनिकूय बी म्हणजे ईज ऑफ लिव्हिंग जेका आमी म्हणटा आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपी ह्यो दोनूय गजाली सातत्यान सरकार करीत आसा ईज ऑफ लिव्हिंग आनी हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर ग्रामीण मित्र हो कन्सेप्ट खूब बऱ्या तरेन काम करपाक शकतलो टेंटेटिवली मंथ एंडींग पर्यंत आमी ग्रामीण मित्र इंट्रोड्यूस करपाचे आसा सो दॅट त्या खातीर हांवें म्हटलां की डिजिटल गोवा आमी सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकतले फॉर दॅट आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग माय IT मिनिस्टर मिस्टर रोहन खंवटे माय ITG चेअरमॅन एंड GL फॉर एंटायर एज अ होल एज अ टीम दे आर वर्किंग फॉर द डिजिटल गोवा कॅम्पेन थँक्यू ज्या सर्व्हिसेस ऑनलाईन सुरू केल्या होत्या पहिल्या तर त्याचा वापर आतापर्यंत कसा होता म्हणजे त्याला रिस्पॉन्स मिळतोय की काही अडचणी येतात आतापर्यंत आम्ही जो सुरुवात केल्यो पयली तिजो जवळपास ऑल टुगेदर कितल्यो 22 lakh ट्रान्झॅक्शन्स कंप्लीट जातात आतापर्यंत हेजे वयल्यान एखादी दुसरी खंयसरी प्रॉब्लेम्स कितें आसतलो बट 22 लाख जेन्ना ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट जाला ऑलमोस्ट तशें जर पळयत जाल्यार ना म्हटलें जाल्यार आमी हाफ ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द गोवा हॅज युटिलायज दीस सर्विसीस हे म्हणपाक काय हरकत ना एकट्यान 2-3 फावटी बी तेचो बेनिफिट्स घेतलेलो आसा आनी ते आजुनूय म्हणजे आतां रुरल लेवलाचेर जेन्ना VLE आमी एक्टिवेट केल्यो आनी VLEक सगळ्यो सर्विसीस दिल्यो हाज्या पयलीं सगळ्यो फ्री ऑफ कॉस्ट दिताले आमी आतां ताका आमी मिनिमम चार्ज जो आसा तो एप्लाय केल्लो आसा आज जे चेक डिस्ट्रीब्यूट केले ते मूळ गोवेकर किती आहेत सगळे मूळ गोंयकार पॉलिसी जेन्ना दिता पॉलिसी हॅज बीन डिफायन्ड विथ गोल आणि कितें आसा 15 years सगळ्या 100% गोंयकार तांकां सगळ्या स्टार्टअप पॉलिसीच्या अंतर्गत आमी चेक दिल्या पळय